بسم الله قاسم الجبارین. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children. If Benjamin Netanyahu came here, it is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City. Perang antara Amerika Serikat dan Iran semakin gak terkendali setiap harinya. Donald Trump terus mencari gara-gara dengan mengebom wilayah selatan Iran. Namun Teheran gak pernah menunjukkan tanda-tanda mau menyerah. Justru sebaliknya, Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di 3 negara sekaligus dan membuat sirine peringatan terus meraung-raung. Selain itu, Iran juga mendapatkan bala bantuan dari Houthi. Pejuang asal Yaman ini melakukan blokade ke Arab Saudi di Laut Merah. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Gerak-gerik Amerika yang dibaca oleh Iran. Amerika Serikat melancarkan serangan terbaru ke wilayah selatan Iran pada malam 21 Juli. Donald Trump mengonfirmasi serangan ini sebagai aksi balasan terhadap 17 tentara yang sudah menjadi korban. Setiap kali Iran membunuh tentara Amerika, mereka akan membayar berkali-kali lipat atas pembunuhan tersebut, tulis Trump dalam pernyataan di platform Truth Social miliknya. Reuters melaporkan CNTCOM sudah menghantam pusat komando militer, fasilitas rudal dan drone, serta sistem pertahanan udara Iran. Serangan ini merupakan gelombang terbaru dari serangkaian pengeboman yang sudah berlangsung bermalam-malam. Namun, Iran sendiri sudah sangat paham dengan pola serangan Pentagon. Setiap malam AS mengebom dan setiap pagi Iran membalas siklus yang terus berulang tanpa ada yang mau mundur. Yang bikin Iran makin geram, Washington ternyata nggak cuma menyerang fasilitas militer. Reuters menyebut pengeboman juga menyasar infrastruktur sipil termasuk jaringan telekomunikasi dan sistem kereta api di Hormozgan. Penghancuran infrastruktur sipil ini yang membuat Iran menganggap AS sebagai target sah penyerangan. Bukan cuma pangkalan militer, tapi jembatan, rel kereta, dan fasilitas komunikasi warga biasa juga ikut dihancurkan. Seluruh pangkalan AS berada dalam jangkauan kami dan kami akan dengan berani menargetkan mereka, tegas pejabat senior militer Iran. Menteri Dalam Negeri Iran yakni Eskandar Momeni langsung terbang ke Islamabad buat meminta Pakistan kembali menjadi mediator. Langkah diplomatik yang menunjukkan Iran masih terbuka buat bicara tapi nggak mau dibodohi. Media AP melaporkan biaya perang ini sudah mencapai 37,5 miliar dolar dan Trump mulai mendapat tekanan besar dari dalam negeri. Harga bensin yang terus naik membuat rakyat Amerika makin marah ke presidennya sendiri. Serangan balasan menyakitkan Iran. Iran gak pernah membiarkan serangan AS berlalu tanpa balasan. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Masoud Pezeshkian selaku presiden yang siap meladeni perang dengan skala besar. Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh, ujar Pezeshkian. Setiap bom yang jatuh di wilayah Persia selalu dibalas dengan rudal dan drone yang menghantam pangkalan Amerika di kawasan.
Dilansir dari Anadolu, Iran mengirimkan rudal ke Kuwait dan Bahrain yang membuat sirine peringatan beraung-raung sepanjang malam. Media asal Turki ini menyebut warga kedua negara yang gak ada urusan dengan perang ini terpaksa berlindung di bunker. Angkatan Darat Iran mengklaim sudah menyerang 3 pangkalan militer AS di Kuwait secara bersamaan. IRGC bilang serangannya menargetkan radar pertahanan rudal, depot senjata, pembangkit listrik, dan 2 peluncur HIMARS. Di Bahrain, Iran menyasar helikopter dan pesawat pengintai AS di pangkalan udara Sakhir. Tasnim melaporkan Angkatan Laut IRGC juga menghancurkan radar pengawasan maritim AS di Selat Hormuz. Yordania yang berusaha netral juga kena imbas. Angkatan bersenjata kerajaan melaporkan berhasil menembak jatuh 5 drone Iran yang melintas wilayah udaranya. Selain itu, pangkalan udara Muwafaq Salti yang terdapat pasukan AS juga berhasil dihancurkan. Serangan ini memberikan kerugian besar setelah 2 tentara AS berhasil dilenyapkan. Houthi dari Yaman ikut memperkeruh situasi dengan mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Reuters menyebut langkah ini membuka front baru yang mengancam pasukan energi global jauh melampaui kawasan Teluk. Trump mengaku kaget dengan tindakan berani yang dilakukan oleh Houthi. Sang presiden berbalik mengancam dan memberikan balasan yang setimpal. What's your level of concern of a blockade of the Red Sea by the Houthi rebels, opening up another front in the war? What happens? So far, it hasn't happened. Might happen, but we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business. Artinya, Iran gak cuma melawan sendiri, tapi punya sekutu yang siap membuka front baru dimanapun dibutuhkan. AS yang tadinya berperang melawan satu negara, kini harus menghadapi jaringan perlawanan yang jauh lebih luas. Britannica mencatat strategi Iran sangat cerdas, yakni memperluas arena konflik ke arah politik dan ekonomi. Tujuannya bukan menang secara militer, tapi membuat perang ini terlalu mahal buat Amerika. Strategi perang Iran memperluas arena konflik sehingga melampaui kekuatan militer semata ke ranah politik dan ekonomi. Tujuannya bertahan dari pemboman sampai konflik menjadi terlalu mahal buat AS dan Israel. Tulis Britannica mengutip Robert Epey dari Foreign Affairs. Dan strategi itu mulai terlihat berhasil. Harga minyak terus bergejolak. 17 prajurit AS sudah tewas dan biaya perang sudah tembus 37,5 miliar dolar dalam hitungan bulan. Negeri Persia menolak meladeni Amerika lewat medan tempur langsung. Mereka menunjukkan dominasi juga dengan menghancurkan 20 pangkalan udara yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Dapatkan sandal kekinian yang buat kamu makin keren mulai dari 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Israel yang bermain nakal malah makin sengsara. Di tengah perang AS dan Iran yang semakin memanas, Israel justru mengambil posisi yang sangat aneh. Negeri Zionis awalnya nggak mau ikut-ikutan menyerang Iran dan membiarkan AS bertempur sendirian. Kepastian ini datang langsung dari Bezalel Smotrich selaku Menteri Keuangan Israel. Mari kita dengarkan pernyataan yang membuat Zionis ogah berperang. אני אגיד ככה, כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית. פשוט לרסק אותו כלכלית. במובן הזה, המערכה הזאת וחידוש המצור של הנשיא טראמפ על מצרי הורמוז
צריך לזכור באיראן, ולכן המצב הנוכחי הוא טוב לנו, ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה. כן צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש, צה"ל דרוך, ואם האיראנים יעשו את הטעות ויירו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד, נחושה ועוצמתית מאוד. Israel memilih nggak berpartisipasi dalam serangan terbaru ke Iran. Amerika yang tadinya berharap mendapat dukungan penuh dari sekutu terdekatnya justru ditinggal sendirian di medan perang. Keputusan ini sangat ironis mengingat Israel lah yang sejak awal menghasut Amerika buat menyerang Iran. Benjamin Netanyahu yang paling keras mendorong Donald Trump mengebom fasilitas nuklir Persia, sekarang justru mundur saat perang makin memanas. AS yang mengorbankan 17 prajuritnya dan menghabiskan 37,5 miliar dolar buat perang ini pasti merasa sangat dikhianati. Israel yang minta diserang Iran tapi nggak mau ikut berperang, sekutu macam apa ini? Pakar-pakar politik AS sendiri sudah memperingatkan bahwa AS nggak akan menang lewat pengeboman udara. Tapi Netanyahu terus mendorong Trump buat mengebom lebih keras tanpa mau menanggung risiko apapun. Namun di balik sikap pura-pura netral itu, Israel diam-diam sedang menyiapkan sesuatu yang sangat berbahaya. CNN melaporkan Tel Aviv bersiap melancarkan serangan baru ke Iran dengan memanfaatkan situasi yang sedang kacau. Israel melihat ekonomi Iran yang semakin tertekan akibat perang sebagai peluang emas buat menyerang. Negeri Zionis berniat menghantam saat lawan sedang dalam kondisi paling lemah, taktik yang sangat licik. Padahal Iran sudah memperingatkan bahwa setiap serangan dari Israel bakal dibalas dengan rudal hipersonik ke Tel Aviv. Ancaman yang sudah terbukti bukan gertak sambal mengingat Iran sudah berkali-kali menghujani kota-kota Israel. Bahkan Zionis saat ini dikabarkan masih gencar mengincar nyawa Mojtaba Khamenei. Posisi sang pemimpin tertinggi Iran terus dipantau oleh pasukan Israel. Situasi Israel sendiri sebenarnya nggak jauh lebih baik dari Iran. Anggaran militer yang menipis, warga yang terus berdemonstrasi, dan pemilu Oktober yang mengancam kekuasaan Netanyahu. Wakil Presiden AS yakni J.D. Vance bahkan sudah membongkar bahwa Israel lah yang menggagalkan kesepakatan damai dengan Iran. Pengkhianatan yang membuat Washington makin geram terhadap Netanyahu. Alih-alih membantu sekutu berperang, Israel justru bermain dua muka. Di depan bilang gak ikut-ikutan, tapi di belakang siapkan serangan buat memanfaatkan kehancuran yang diciptakan Amerika. Iran yang sudah membaca gerak-gerik ini langsung merespon dengan sangat tegas. Setiap tindakan Israel akan dibalas dengan kekuatan yang berkali lipat lebih besar. Peringatkan garda revolusi. Netanyahu sendiri sedang dalam mendapatkan ancaman yang sangat besar. Di tengah perang, Zohran Mamdani memanfaatkan situasi untuk menekan sang Perdana Menteri. Wali kota New York ini kembali menegaskan kalau dirinya masih gencar mengincar nyawa Netanyahu. Sang penjahat perang dipastikan akan terus diburu untuk membalaskan perbuatan yang sudah dilakukannya. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children. If Benjamin Netanyahu came here, it is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City. Pada akhirnya, perang ini justru makin membuktikan satu hal yang sangat jelas. Iran gak bisa dihancurkan oleh bom Amerika. Dan gak bisa ditipu oleh siasat Israel. Setiap malam, AS mengebom dan setiap pagi Iran membalas. Setiap rencana licik Israel selalu terbaca dan selalu dibalas. Siklus yang terus berulang tanpa akhir dan satu-satunya yang menderita adalah rakyat biasa di kedua sisi. Celana boxer dari Takako ini punya puluhan pilihan motif yang cocok dipakai pria maupun wanita. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita serangan balasan Iran yang menolak siasat licik Amerika dan Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?